Apa? Cash motor ya. Salah banget. Tahu juga kan. Tahu, tak tahu. Tu aja tu tak pernah tanya cash tu apa. 36. Tahu. Apa kau tunjuk kertas sedikit abang? Dia ditunjuk kayak baik. Baju basah. Ha? Baju hujan. Juga biasa je dia bagi. Oh, dia 2-3 hari lagi. Minggu depan lah. Sebab Sabtu Ahad tutup. Tak boleh daftar. Registration tak boleh. Belilah ya nanti. Nanti hujan. Ini tinggi lah. Okey. Apa dia kat depan? Oh. Watermelon bibit eh. Rupiah kakak. Abang. Ayah nak apa? Abang mau apa? Itu satu je. Ha, satu je. Ada lah lain. Dua dia mana? Kan. Ya. Itu kau nak ring. Ada lah. Okey. Ini ayam apa? Sampai lagi lah. Ada ayam yang memberi. Ayam ini. Macam. Tak jadi. Ramai. Ini ayam apa? Vanilla. Tak milkshake. Milkshake yang jadi dekat ni je. Dekat strawberry. Ini jadi air biasa. Ini saya biasa. Apa yang nak saya? Ada air lagi tak sampai ke? Apa? Lemon tea bukan kata satu ke? Lemon tea 2, air ni 2. Ada tak? Yalah, lemon tea satu cukup. Kalau tak, tak apa. Yang ni satu je. Nanti tambah satu. Ni tambah satu lagi. Jangan ada. Oh, banyak kali. Free flow. Ini macam air yang free flow. Tengok ada free flow. Apa lah? Apa benda? Tapi baik betul tidak. Apa tu? Salah. Ini sudu lah. Kita boleh tenggelam tu. Ada sudu tak? Situ tu. Ambil sudu kat situ. Jangan ambil sudu kat situ. Ada sudu kat situ. Tak pakai es krim sekali. Oh, ada kopi ke? Ada Ada panas. ni je. Dah macam tenggelam. So, tolonglah ambilkan tu. Ada. Ada pada depan nampak. Awak ni, Mr. ni. Nanti awak. Itu pula yang gelap.
ada sini. Ni tak ada ni ke? Itu ada tisu. Tak ada tisu. Kau ingat orang ada di Keluar kan? Itulah video tu yang tak jadi. Bugang. Tak apa-apa jadi di video tu. Mama pun pening. Ni tak ada. Kita tak payah ukur. Kita jadi dia buat. Mama dah delete dah video tu. Tisu. Dia dengar. Hah? Tak tahu. kakak suka ni sebab kali ni. Ni apa mah? Mau kata murah. Lagi mahal daripada kita. Vespa memanglah brand je. Kita tengok kata murah. Yelah, mama kata Bentley tu. Kalau mama Bentley dia, mama tak bisa tu brand sangat. Bentley lagi famous daripada Western. Di tahun depan kita pakai colour ni lawa. Ayah dah ada kali. Ini macam kuning kan? Kau pasal kalau daulat tu. Abang ambil warna tu sebab apa? Mana? Warna kuning. Sebab tak pernah pakai? Sebab kalau rapat diraja lah. Tak. Dia hantar ke mesti Dekat Putra Perdana. hijau dah. Nanti suai ayah bawa dulu. Abang nanti sikit-sikit. Ayah kata. Oh, Memang. Ayah lah bawa dulu. Tak biasa lagi. Kita ikut dalam. Dia kata ada stok ke dia hantar. Ada stok. Dia kata memang yang Bila dia kata hantar kan? dia tak tahu motor tu ada dekat sana. Dia kata dia akan hantar daripada yang ni ke sana. Lepas tu masa yang tanya dengan dia tu, mana motor tu? Dia nak ambil gambar sebenarnya masa tu. Mana motor tu? Letak kat mana? Kata, dia tanya, kak motor tu ada dekat sana. Putra Perdana. Branch Putra Perdana. apa pun Dia bukan yang punya ke? Lepas tu pergi Spain tu bawa mama cakap. Sampai harga under. Oh, nampak semua carrot test. Bukan yang punya ke? Ya. Mana dia punya beg? Ada kat dalam bilik abang. Tu bibik punya. Kan? Sini dek. Nama insurans yang roket lah. Kira you jadi Abang jadi Sini carbonara. Dia adik punya tu. Ready-nya. Yami nak terus take over ke? Boleh je. Okay, so Yami share lah for apa-apa video dulu while waiting for orang lain to join. Okay. Kat sana. Alright. Dapat assign jap nak buat host. Lalalala.
Okay. Alright, Kak Faiz dah jadikan Yami host. Okay. Thank you. Dah 10 minit lagi. Kita buka dulu apa-apa video je Kak Faiz share. Ya. Cari video saya. It was not a good experience because I lost one of my team member. Allah yarham, Kuzaimi Izzaudin. Mohon sedekahkan Al-Fatihah untuk beliau. What happened was car malfunction, system down, kereta tak dapat dikawal, tiba-tiba dia menghentam ke kiri. Kita dah try habis daya lah nak control, out of control. None of the airbag pun berfungsi, memang system down lah. So dia crash ke kiri. That was the thing yang saya dapat maklumat daripada kita punya team, menghentam ke kiri dan berbetulan Allah takdirkan ada sebuah lori 15 tan yang menyebabkan sebelah kiri kereta remuk teruk dan saya bersama dengan Allahyarham cedera parah on that particular time. Dekat kepala is getting better. Few of my friends yang datang ke rumah dan ke hospital tertanya-tanyalah kenapa pula doktor buka dan sebagainya. Actually crack dekat bahagian sebelah kanan. Masa accident tu kepala saya sebelah kanan crack. So diorang buka dan diorang masukkan plate untuk rapatkan balik kepala tu. Dah bocor dah kepala aku. Yang paling besar sekali berlaku selepas kemalangan adalah saya kehilangan deria penglihatan, losing my eyesight. Bahasa lembutnya adalah saya tidak lagi boleh melihat. Bahasa kasarnya alhamdulillah telah direzekikan merasai pengalaman menjadi seorang orang kelainan upayalah buta. Ujian saya panggil gurauan. Kenapa? Saya lebih suka melihat dari pandangan yang mana lebih menyenangkan hati kita, lebih menggembirakan kita, yang boleh buat kita move forward. Ada orang juga yang bertanya, kenapa gurauan? Dia macam tak berapa faham dengan benda lah tu. Itulah yang menyebabkan saya, macam mana saya nak cakap, lebih mudah nak positif bila kita pilih perkataan yang kita nak masukkan dalam otak kita, dalam hati kita. Sebab apa yang kita cakap, apa yang kita fikir, apa yang kita buat, semuanya kan doa. So saya doa Allah bergurau dengan saya sebab kita hanya bergurau dengan orang yang kita sayang. Kita tak bergurau dengan orang yang kita tak suka. Kita tak bergurau dengan orang yang kita benci. Kita bergurau dengan orang yang kita sayang, orang yang kita care, orang yang kita ambil berat. Jadi that's why saya gunakan perkataan-perkataan yang positif. Bila kita latih diri kita setiap hari untuk guna perkataan yang positif, lihat dari sudut yang positif, faham konsep-konsep daripada perspektif yang positif, maka kita automatically akan jadi seorang yang positif.
Baik, untuk borak jalan pagi ni kita nak buat satu perkongsian yang ini cukup berinspirasi. Cukup bermanfaat ya. Pagi ni kita akan bersama dengan Mas Cita di mana saya percaya ramai orang Malaysia pun tahu, 30 bulan semua tahu cerita ni pasal apa, dapat apa perhatian dekat media sosial ya. Di mana video Antulah ni video perkongsian pada Mas Cita, video selepas 44 hari kemalangan. Dan tadi keramat itu membuatkan meragut deria penglihatan Mas Cita. Tapi apa kita nak kongsi pagi ni, cara Mas Cita menerima kadar dan kadar tu. Cara dia menjadi macam mana kecekalan dia, dia positif. Yes. Dapat meraih perhatian orang Malaysia. Kita panggil, biasa panggil apa? Mashi. Assalamualaikum Mashi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. Mashi, ada masalah tak kalau kita nak mengimbau balik kejadian pada 21 Mac? Boleh insyaAllah. Boleh, okey. Sebenarnya apa kejadian sebenarnya yang berlaku pada 21 Mac tu? 21 Mac tu waktu tu kita baru on the way balik daripada College Community Sabak Bernam. Okey. On the way balik, accident dekat Aikro. Kereta hilang kawalan, menghentam ke sebelah kiri. Sebelah kiri kita berbetulan Allah takdirkan ada lori 15 tan. Macam tu. Jadi sebelah kiri kereta, depan saya tu staff saya, Allahyarham Kuzaimi Izzaudin, meninggal dunia tapi dia tak meninggal kat tempat kejadian lah. Cuma waktu tu saya dan dia cedera parah sebab kami sebelah kiri kenderaan. Cuma saya buta di tempat kejadian. Waktu tu berapa orang dalam kereta? Ada 4 orang. Ada 4 orang. 4 orang. Sebelah kanan alhamdulillah Allah lindung. Driver cuma luka-luka kena kaca. Katanya hilang beberapa keupayaan tubuh fizikal kan. So apa kata kesan hilang keupayaan tu? Apa benda yang paling besar sekali mata lah. Mata. Tapi dia sebenarnya biji mata okey. Saraf yang problem sebab waktu tu hidung pecah. Saya hidung. Muka sebelah kanan ni pecah. Ni pipi pecah, sebelah kiri retak, rumah mata sebelah kanan pecah, kepala pecah. Saraf terhimpit lah sebab hidung kita pecah. So dia himpit saraf. Rupanya kita baru tahu kan saraf mata kita duduk belakang hidung. Jadi jangan suka-sukalah ketuk hidung orang. Iyalah tu bahaya dia. So waktu tu saya upon impact tu saya dah terus buta sebab saya cakap dengan staff saya buka mata tapi saya cakap kenapa apa jadi dengan kita, mata kita tak boleh buka padahal sebenarnya waktu tu mata terbuka. Waktu tu. So kemudian saya patah kaki kanan, bahagian tulang paha sebelah kanan. Saya belum boleh jalan lah, kena naik portion ni lagi 5 bulan. Itu yang kata patah tebu tu. Patah tebu, dia patah terus. Tapi semangat awak tu lain macam lah. Sebabnya bila awak cakap dia beritahu awak tak boleh nampak tapi awak percaya pada takdir Allah. Awak sampai kata InshaAllah awak nak sangat tengok muka husband awak. Betul. Akan datang. Masa doktor bagi tahu, sebenarnya masa dekat GH tu doktor dah bagi tahu husband. Tapi semua orang macam tak nak bagi tahu dengan saya dulu kecuali husband sebab dia tahu saya adalah orang yang saya nak tahu daripada mulut orang yang maknanya first hand. Saya nak tahu macam tu. Saya tak nak dengar daripada orang lain. Jadi dia terus cakap dengan saya, sayang doktor kata saraf mata tersepit. So kebarangkalian tak nampak lah. Cuma waktu dekat GH tu dekat hospital besar, doktor ada cakap macam potensi untuk melihat tu masih ada dalam 20% macam tu lah. But when we go to swasta and then all the doktor yang pakar dan sebagainya buat study case dan sebagainya, dia down to 3%. Dan waktu tu doktor masih lagi macam try doktor mencari masa yang betul lah. Betul, dia nak tahu. Dia takut kita tak kita tak boleh terima kan. Tapi waktu tu saya tanya dengan doktor. Dia cakap, saya tanya doktor, why is everybody is not telling me the truth? I wanted to know the truth. So semua orang macam krik. Okay, we are not hiding anything from you. It's just kita nak cari masa yang betul. Lepas tu terus urge doktor lah cakap, this is the right time I wanted to know the truth because I believe 80% of success is preparation. I wanted to be prepared. I want to do some preparation lah. Kalau buta, what's next? Move on. Lepas ni kita dah buta. So kita kena belajar braille, kita kena belajar guna gadget, cara orang kurang upaya dan sebagainya. Next terus. Okey. Kita akan bersama dengan Mas Cita ya, dan kita nak berkongsi tentang kecekalan seorang wanita yang bernama Mas Cita ini. Teruskan bersama kami bagi di sinar menyinari hidupmu, layan je. Borak jalan Pak, kita masih lagi buat perkongsian ya tentang kecekalan seorang wanita yang bernama Mas Cita. Masih. Senyum dia orangnya. Masih. Saya yang mendengarkan kisah awak ni
dari tadi menarik nafas panjang lah. Saya tak tahu mana datang kekuatan tu, dan saya rasa awak orang yang memang luar biasa lah, sebab diuji tapi awak masih boleh tersenyum, masih boleh bersangka baik. Orang boleh bersangka baik ketika dia belum diuji. Tak tahu mana kekuatan tu hadir. Adakah macam mana cakap, sebab awak bukannya dulu memang tak nampak dulu Ya, betul. normal Nampak. macam biasa, sekarang tak nampak. Saya tak nampak ada sikit down pun di riak wajah awak tu. Mana kekuatan tu datang? Sumber kekuatan saya yang pertama adalah suami. Suami paling banyak bagi. Dia paling banyak support. Lepas tu masa awal-awal kemalangan, saya tak diberitahu yang staff saya meninggal. Lepas tu lepas dia meninggal, lepas sehari kot macam tu lah, baru saya dapat tahu dia meninggal. Saya sedih lah, saya nangis. Saya cakap dengan dia, Allah sayang kamu, sebab tu Allah ambil mu. Dalam hati saya cakap, Allah tak sayang saya kot, saya jahat sangat kot, sebab tu Allah tak ambil lagi. Tapi belum sempat nak luah, husband cakap, betul Allah sayang kamu, tapi Allah sayangkan awak dengan cara yang berbeza. Jadi kita macam, oh iyalah, apalah kita ni kan, macam betul lah. Nak tanya, saya pula sedih. Allah. Saya bila cakap dengan awak tak ada pun rasa macam sedih ke, menangis ke, air mata tak, macam mana ya? Macam mana awak boleh rasa macam tak ada, langsung rasa iba tu? Macam tak ada apa-apa yang berlaku. Pasal dia pun baru juga kan? Baru je lagi bulan Macam tak ada apa-apa. 50 hari kot. Ya. Alhamdulillah, Allah ambil mata je. Yang lain-lain Allah hadiahkan banyak gila. Bayangkan hari ni, saya selama ni, sebab kita buat bisnes kan, so kita mencari-cari peluang dan ruang nak masuk media. Kejar sale macam nak gila, kumpul duit ni nak masuk media. Minta dengan Allah. Tapi rupa-rupanya Allah nak bagi sekarang. Kalau saya tak reda dan ikhlas, Allah ambil mata saya dan Allah bagi macam-macam lagi. Tiba-tiba dapat jumpa dengan Ganjat lah, Tuan Rahim, Puan Elizad. So kita macam, ya Allah, banyaknya hadiah Allah bagi. Maha baiknya Allah tu, dia gantikan dengan benda-benda yang dulu kita nak. Susah nak dapat dulu susah nak dapat. Nah, sekarang tak cari, diberi peluang lagi jalan tu, ya Allah. Apa lagi yang kita nak merungut? Seronok. Hebatlah awak. Saya betul-betul terinspirasi. Masya Allah. Saya benar-benar menjetik perasaan hati saya. Saya kadang-kadang hilang kata-kata. Kita nak tanya juga dekat abang. Perasaan abang sendirilah bang, yang sebenarnya. Kalau berceritakan tentang mula-mula dapat berita yang isteri tu terlibat dalam kemalangan. Pada waktu tu, apa yang bermain di fikiran abang? Okey, kalau yang bab tu, alhamdulillah saya rasa sangat tenang sebab saya dapat orang pertama yang dapat dihubungi oleh tim saya lah yang dalam kenderaan tu. Tapi kalau saya dapat daripada pihak luar mungkin agak panik jugalah. Sebab bila dia call saya direct dan saya terus tanya condition dia orang semua. So far alhamdulillah bahasa dalam kenderaan tu semuanya dia kata semuanya okey, jadi saya boleh tarik nafas panjang dan saya terus pergi daripada Petahat terus pergi ke Melaka. So masa mula-mula kejadian tu masih sedar. Semua sedar dalam kenderaan. Semua sedar. So apa yang abang katakan pada Masih waktu mula-mula abang pergi melihat dia di hospital selepas kemalangan tu? Saya tak boleh nak cakap apa-apa. Sangat sebab saya tak pernah tengok isteri saya dalam keadaan yang sangat macam tu. Cuma saya minta dengan Allah just pulihkan je, sihatkan je dia. Bantu Penerimaan abang sekarang ni bersama dengan isteri abang? Sejujur saya cakap, saya lagi sedih tengok keadaan masa dia aksiden berbanding yang saya dapat tahu yang dia tak boleh nampak. Masa mula-mula kejadian tu. Ya betul. So saya tak pernah tengok keadaan isteri saya dengan berdarah macam tu. Dengan boleh nampak terkorak dalam dia dengan serpihan terkorak dia semua. So berapa jumlah sekali semua plate yang ditanam dalam wajah dekat dan muka juga kepala? dia ni, dekat muka dan kepala ada 9. Dekat bahagian kepala sebab sini doktor buka. Jadi sini crack, sini doktor letak plate dan sini letak plate, sini patah, sini letak. Masa mula-mula tu 5 hari pertama tu tak boleh makan sebab gerahang dia goyang. Tapi masih kelihatan sebenarnya semakin cantik sekarang. Awak tak ada nampak macam paru-paru yang banyak. Saya kita fikir awak macam biasa je sebab kulit bersih semua. Saya memang boleh katakan ni dua pasangan yang hebat lah. Yalah. Saya terus bang, saya memang sangat kagum, menyentuh hati saya, kagum. Saya benar-benar rasa macam seolah-olah awak tak ada mengalami apa-apa ujian pun. Sebab awak punya sangkaan, awak punya positif itu. Susah nak layan.
Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dah pukul 9.05. So Yami akan just teruskan je lah. Akan terus ni. Saya share screen jap. Okay, nampak ke semua? Okay, saya assume nampak lah ya. Nampak ke? Nampak ya Okay. Yami, nampak. Okay, so saya menggunakan slide yang Great Eastern Takaful dah sediakan kat dekat IGP. Saya present je lah. Okay, so the do's and don'ts in marketing conduct. Okay. Alright, so kenapa penting untuk kita jaga do's and don'ts dalam marketing conduct? Okay, why is there need to do proper marketing conduct? Yang pertama, protection for customer, of course, sebab kita punya customer, dia akan disclose dia punya details bagi IC, nama, alamat, semua kan, all the personal information and personal data. So of course it's important untuk kita jaga do's and don'ts dalam marketing kita sebab kita nak protect customer punya details. Lepas tu another thing is to protect the agent themselves, untuk jaga professionalism kita, untuk jaga kita daripada buat macam illegal things di mana kita menggunakan data tersebut untuk benda yang bukan-bukan atau untuk scam ke whatever kan. So another thing is untuk protect the company's reputation. Antara banyak-banyak company dekat luar sana kan, kita punya company Great Eastern Takaful is one of the big ones. So kita kena jaga when we are in Great Eastern Takaful, kita sebagai ambassador, sebagai the face of the company, kita kena protect the company's reputation. Okay, so roles and responsibility of agents. Yang pertama, abide by the guidelines, rules and requirements of regulatory authorities, industry and the company. Yang kedua, give due diligence and proper advice during marketing process to ensure that the advice given is in the best interest of the customer. Yang ketiga, uphold high standards of honesty and integrity in order to maintain good faith and to preserve public trust in the industry. Yang keempat, to keep abreast of new developments and standards and strive to maintain the necessary competence. Okay, yang pertama tu, of course kita roles and responsibility kita sebagai agent, kita kena abide lah dengan guideline, dengan rules yang dikeluarkan oleh Great Eastern Takaful. Bukan itu saja, yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, all these regulatory authorities dah keluarkan specific guidelines. So kita sebagai agent, kita kena abide by them. Lepas tu kita kena give due diligence, proper advice masa bagi tahu dengan customer apa yang kita nak jual ni. Kita bukan jual pumpang je kan. Kita kena give proper advice and it should be in the best interest of the customer. Saya pernah ada satu orang approach saya, dia nak ambil plan, tapi dia bila kita selidik, bila kita buat fact find, kita tengok dia dah ada 3 plan hibah. Dia ada 3 plan hibah, dia tak ada satu medical plan pun. Saya tak tahu macam mana dia boleh lepas dengan ejen-ejen lain yang present pada dia. Mungkin mereka kejar sales je kot. So macam saya kata kat dia, awak dah ada over 1 million dalam in terms of hibah kan, tapi awak tak ada medical lagi. Kenapa? It must be a reason why dia tak ada benda tu. So in the best interest of the customer, bila selidik rupanya dia ada diabetes. That's why dia tak lepas untuk medical card, and that's why dia macam pusing-pusing untuk cuba apply dengan kita sebab sebenarnya dia dah ada sakit. Alright, so uphold high standards and honesty and integrity in order to maintain good faith and preserve public trust in the industry.
Okay, bila kita jaga integriti kita, of course, bila orang lain, kita tak tahu siapa yang pandang kita punya, siapa yang view kita punya Facebook, Instagram, WhatsApp story, kita tak tahu. Mungkin kita boleh tengoklah siapa yang view, tapi ada juga yang kita tak aware dia sedang perhatikan kita. So if we maintain a honest and jaga integriti kita lah, insyaAllah public trust tu akan senang dapat lah. Keep abreast new developments and standards and strive to maintain necessary competence. Okay, so kita that's why every year Great Eastern Takaful ada refresher semua untuk maintain kita punya standard and competence lah. Okay, so basically apa yang kita perlu buat as an agent, do the right things right. Buat benda yang betul dengan cara yang betul. Okay, so the Takaful marketing cycle and proper marketing process ni cycle yang biasa yang kita buat. Of course, as we know, dalam marketing process, yang pertama prospecting, kedua appointment, ketiga presentation, keempat objection handling, kelima closing, keenam servicing kan. So the most important part of the do's and don'ts is the first part. If you jaga first part, insyaAllah quality first part, the last part tu okay juga. So kita akan go to stage 1 disclosure, stage 2 discovery, stage 3 need analysis, dengan stage 4 presenting solutions. Bahagian presentation. Alright. So presentation, proper marketing process, stage 1 disclosure. Establish and define customer agent relationship. Okay. Apa-apa pun bila kita jumpa customer atau klien tu, kisahlah melalui face to face ataupun melalui social media, chat ke, WhatsApp ke, Telegram ke. Okay, so the first thing, kita bagi salam pengenalan lah, of course. We need to introduce ourselves. So when you meet the customer, you need to introduce yourself, provide a copy of your business card. Kalau you ada business card, kalau saya ada business card, saya memang bagi business card. Kalau dia minta, mungkin you boleh bagi juga your yang lesen card kan, untuk takaful tu, family takaful, and then you explain the purpose of your meeting. So you just be clear je about that. So mungkin dalam face to face you akan bagi tahulah, you memang dah ada dekat situ depan dia, sebenarnya saya ni takaful advisor dah lama kan, macam mana nak cakap, saya nak bagi contoh ni susah sikit. Okay, so macam introduce yourself. Hi, saya Mariam. Awak kerja kat mana? Oh, company yang tu lah. Saya kat sini. Sebenarnya saya buat part time juga. Saya takaful advisor. Sekarang ni kita ada plan yang ni. Tapi saya jumpa sekejap, boleh kita macam nak explain sikit tentang promotion yang sedang ada sekarang ni. So you have to explain the purpose of your meeting upfront. Jangan nak shady pasal tu. Sebab saya tengok stigma public tentang kalau kita nak ajak jumpa orang, mesti dia orang fikir, alah dia ni orang takaful kan, mesti dia nak promote produk baru. It's okay. If they are interested, they will meet you. It's okay. So you just be clear about your intention. Oh, okay. So the tools that are available, macam saya kata tadi, mungkin your MTA card ataupun your business card lah. And then juga kalau you bawa iPad, ke mana-mana, of course you ada MPOS. Kat MPOS tu saja pun dah cukup untuk, tak nampak, untuk tunjukkan you are certified takaful advisor. Okay, yang kedua, stage 2, discovery. Set goals, priorities and gather data. Time ni, okay, zaman dah berubah kan. Dulu kita fact finding secara macam mungkin face to face lah, kita fact finding, kita jumpa complete stranger, lepas tu kita fact finding. Tapi sekarang kita dah boleh stop. Kita dah boleh stop orang. Kita boleh tengok dia punya social media, kita dah boleh tengok dia punya Facebook, dia punya mungkin kalau you kenal dekat tempat kerja, you boleh tengok dia punya profile ke. Macam saya ada app untuk semua pekerja, so kita boleh nampak dah emergency contact semua dah ada kat situ. So you can stalk your potential prospect. Establish all goals and priorities of each goal. Gather the customer's quantitative and qualitative data. Okay, so sambil-sambil you fact finding ni, you gather sikit-sikit.
anggaran dia. Mungkin tinggi dia berapa, berat dia berapa, dia kerja apa, kelas apa kan. Establish customers attitude towards risk. Okay, you rasa dia penting kat mana? Kalau dia single, mungkin dia tak ada fikir pasal risk tentang isteri ke anak-anak kan. Dia mungkin fikir risk terhadap ibu bapa. So you calculate dia punya risk kat mana kuat. So dekat situ that's a do's lah, activities. Tools yang you boleh pakai, customer fact finding form. Okay, itu memang ada dalam MPOS kan. Kat situ you boleh tengok what are the details needed untuk fact finding form tu, and that is what you can apply semasa you sedang berborak dengan dia ke stok dia ke apa. Those are the details yang you nak cari, yang you nak ambil. Okay. Next one, stage 3, need analysis. Okay, activities yang boleh buat untuk analyze the data. Analyze information yang you dah gather, evaluate customers' financial situation in relation to his or her goals and priority. Macam saya kata tadi lah, daripada info yang you dah stock, dah dapat tu, daripada you borak dengan dia, apa yang you boleh pick sikit-sikit. So you dah boleh analyze data tersebut dan you boleh fikir, you can start planning to think apa plan yang sesuai untuk dipropose dekat sini. So belum lagi ni bab analyzing dulu. So macam tadi, what you can use is the customer fact finding form. Kalau ada software dalam IGP, ada banyak tools yang dah ada dalam MPOS juga. Alright, so next one, this is the presenting solutions, develop and present recommendations. Okay, so what you should do, one of the activities you should do untuk presenting solutions, design a plan and alternatives that can reasonably meet the customer's goals, determine the suitability of the recommendations and explain to the customer the basis of your recommendation. Okay, so you design, you adalah penentunya actually. Dia, macam klien tu, there is no one client, there's no one product that fits macam all clients kan. Macam you are penentu dia. You tengok dia and from your analyzation, you kata, okay, maybe I can propose hibah. Macam kita pergi kelas bila semalam sebab saya bawa production 10K kan. Satu ayat yang kata apa tu, kalau kita propose, Kak Ira cakap, kalau kita propose banyak sangat, orang tu pun pening. Sebab kita advisor, kita agent, kita tahu ada banyak plan, kita tahu dalam satu plan tu saja ada banyak cabang kan, nak protection banyak ni ke macam tu. Customer sebenarnya, klien tersebut tak perlu tahu pun semua tu. They don't need to know the full thing unless they themselves, you nak recruit dia jadi agent. So what you should do as an advisor is you plan, you advise the best one that you feel meets their goal. So macam saya dulu ada satu klien ni, saya risau lah sebab dia overweight. So saya risau macam dia mungkin tak nak proceed kot dengan medical card, sebab kalau medical card dia apply ni mesti loading sebab dia overweight kan. So saya completely assume yang dia mesti nak yang minimum. But you should never assume that about your clients. So you should always advise the best plan first. Okay, so what I did wrong was I advise dia yang paling rendah. Contohnya, I dah tahu dia nak medical card, I terus advise dia ambil Medi Harapan. Padahal ada Evo contohnya. Time tu damai lah. So at that time, I propose dia yang basic sangat. And what I didn't know about this client, sebab I tak buat fact finding yang betul, dia dah ada, betul kena fact find client sebelum propose, betul. Okay, pergi ke ayah. Okay, so macam what I didn't know, mungkin dia tahu situasi dia di mana dia overweight. And mungkin dia pernah dapat advice from other takaful advisors sebelum ni. So apa yang saya tak tahu is dia very aware tentang coverage medical plan ni sebenarnya. Dia macam dah ada basic knowledge lah pasal benda ni. So bila saya propose kat dia basic ni, dia tengok. Dia macam I dah risaulah. Ni jumpa face to face. Rupanya dia sedang fikir, ni je ke yang terbaik yang Great Eastern Takaful ada kan? Rupanya dia terfikir benda tu. Bukan dia fikir benda ni mahal ke apa.
dia terus tanya saya macam bilik cover 150 je ke? Ya cukup ke ward tu kan? Dia kata. Saya tengok sekarang ward pun dah nak dekat 300 kan dia kata. Lepas tu I cakap, oh ya memang kita ada bilik 300 coverage at that time lah. That plan ada bilik 300 kan. Sekarang 200 kot. So macam dia sendiri yang minta. So kita ikut according dia. So I was lucky sebab dia tahu apa dia nak. So I just propose ikut yang dia nak and dia tak kisah pun loading tu. Dia sanggup bayar sebab dia tahu the importance of takaful. So never assume your client needs. You always do your best as a takaful advisor. You advise the best plan for them. Okay. So the tools that you can use are, of course, the fact-finding form, illustration, benefit illustration, the quotation tu, product disclosure sheet, marketing materials such as product brochure, insurance info booklet, sample of certificate document. Boleh bagi sampel lagi. Ini contoh buku saya ada ambil plan ni juga. Boleh guna, saya pernah guna macam tu. Saya nak close mega, saya kata, saya pun ada juga plan ni, kalau saya umur macam ni nanti dapat berapa banyak ni, itu one of strong closing factors. If you yourself have that plan, that is a strong factor for other people to trust in what you are selling lah. Okay. Next. Okay. So benefit illustration and product disclosure sheet tu is basically the quotation yang you dapat lepas you dah buat calculation semua dekat MPOS tu kan, dia keluar quotation kan. That is basically the product disclosure sheet di mana dia akan bagi tahu semua benda yang cover, the table tu yang dia cover, accidental berapa, yearly berapa, benda tu. That is very important untuk present kepada klien walaupun mungkin dia akan lupa. But that is a strong factor. Sebab saya pernah present dekat klien, saya cakap pasal ambulance je. Benda lain macam dia tak dengar pun. Saya kata ambulance fee boleh cover. Ambulance fee boleh cover. Tolong ambulance berapa ratus ringgit. Lah aku duk cerita pasal coverage untuk cancer lah, untuk apa. Sebab benda tu tak touch pada dia rasa. Benda tu dia pernah ada experience di mana dia panggil ambulance and dia tak tahu ambulance tu beratus ringgit. Mungkin lah dia punya past experience. And bila saya cakap it is covered under ni, jumpa specialist, covered, jumpa ni kan. We don't know what point will touch the client. So it's best to just disclose what the plan covers, each and every point, supaya dia rasa macam one of those point mesti terkena dengan dia. In my case it was jumpa specialist, and in my case juga it was the ambulance, which is weird. To me, biasanya kalau saya explain ke orang, saya tak ada pun nak cakap ambulance covered ke apa benda, tapi at that particular time, sebab benda tu ada dalam quotation, saya terangkan je lah, and that was for fun, that was a closing factor for that client, because maybe dia dah tahu dah benda lain, tapi for them, that was the closing factor kan. So it's regulatory requirement to provide to the customer at the point of marketing the benefit illustration and extend a copy of the PDS on each proposed basic plan and the rider to the customer. So a standard practice, kita kena bagi actually the full quotation kepada klien supaya dia baca ke tak baca ke, the full thing should be given to them, and then kita nak create summary tu, it's easier for them to baca lah. But ikut regulatory requirement, we are actually supposed to bagi the actual quotation tu kepada dia. Alright, so dalam marketing conduct, do's and don'ts, that was the marketing cycle lah kan, dah. So this is masuk marketing conduct untuk benda yang di luar, benda luaran daripada marketing proses kita, yang 4 stages tu. So the do's untuk contributions collected from certificate owners. All contributions collected from certificate owners must be remitted to the company immediately without delay. Check, cashier's order, bank draft issued to the company by the certificate owner should be used to pay contribution for the certificate owner's own certificate. Okay, ni logically, of course, we already know that, but it's
is also needs to be reminded sometimes. This is a major do. Don'ts: contributions collected from certificate owners, misappropriation, misuse of certificate owners' contributions, as it is an offense under the criminal breach of trust. Certificate owner gave money to the agent to pay contribution for his certificate, and agent misused the money for his own purposes. Agent asked the certificate owner to pay contribution using check or bank draft addressed to the company's name. Then the agent used the check or bank draft to pay for his own certificate or third party belonging, third party punya certificate. So this is a major don't do that. Obviously kita bukan, but kita fikir benda ni common sense, tapi actually sometimes you have to state this. So don't do that to other people's money. Apa benda tu sekarang ni, of course kita punya sistem dah lebih strict dan dah, this is like outdated lah ni untuk orang yang dulu bayar cash semua. Tapi sekarang ni kita dah updated the system di mana kita guna direct pay kan, melalui apa email kan, the client will pay on the spot directly to the company. So kita sebagai agent dah kurang lah pegang funds client. Okay, next. Do's: authorize signature on document, ensure actual signing by signatory on the document. Physical cite the signing of a proposal form as a witness. He and she personally saw the signing by the signatory on the document form. Of course, this is a normal do yang kita kena buat kalau face to face lah. Of course, kita kena pastikan dia yang sign. Dulu lah ni mungkin apply kepada yang dulu di mana kita guna manual hard copy form kan, kadang-kadang kita tiru je signature client kan. Okay, so sebagai witness pun kita actually have to see the proper do's is the witness have to actually see the form is being signed. Bukannya kita dapat signature di hari ni, lepas tu esok kemudian kita bagi orang lain untuk sign witness. No. Okay, so the don'ts: authorize signature on a document. Dishonesty and fraudulently signs, makes or executes a document. Forged and tampered signature of certificate owner on a proposal form, health warranty, takaful claim. Presenting a forged document to a proposer, certificate owner, or company staff. Okay, so it's already wrong for you to forge a signature. It's even more wrong when you already forged a signature on the document and you present it or you submit it on behalf of the client for your own personal needs lah. Macam contohnya saya ada satu case baru ni tak berkaitan dengan takaful lah. Purchase of a unit kan. Orang tu dia jual unit, jual suite. Lepas tu dia dah jual lah pumpang-pumpang. Lepas tu nak beli tu dah tulis check. Dah tulis check, dah bagi dia check, tapi kita tak bagi IC semua, tak bagi apa. Kita just kata, dulu kita nak nak fikir dulu kan. Betul ke tak nak unit ni. Tapi orang tu dia went and proceed semua dokumen. Tak tahu dia sign apa, dia pakai sign je kot. Dia sign, dia hantar semua. Developer dah terima check tu, bank dah issue SPA ke apa benda entah nama dia dokumen tu. So macam dah legit lah, dah kira macam dah purchase the unit. Lepas tu bila kita nak minta balik check 50,000 tu as a deposit tu, dia kata tak boleh sebab dah purchase dah went through. So macam my god. And then that agent hartanah tu sekarang ni is facing legal action lah, sebab ada bukti yang kukuh di mana the client tu, potential client tu tak memberi green light untuk proceed hantar any form or any anything, don't do anything. Cuma dia bagi check sahaja tapi tak ada bagi IC, tak ada sign apa-apa dokumen. So now that agent is facing legal action yang memang terketar-ketar, dia takut dia. So let's not be like that. So do not forge signatures unless it is diberi green light oleh klien. Kita faham kadang-kadang kita tak jumpa orang tu depan-depan kan. If the client, saya pernah kena juga tanda tangan tu nampak sangat macam tiru. Saya kena call dengan HQ. Lepas tu HQ kata dia call client and then client bagi tahu kan. So dia minta saya buktikan di mana klien tu beri saya
authority untuk menggunakan tantangan. So saya screenshot lah dia punya WhatsApp chat. Itu saja yang melepaskan saya at that time. But then dia orang kata this is a warning, don't do that again. Jangan forge client punya signature. Tu dulu lah, tu dulu. Sekarang ni I don't know lah macam mana sebab dah ada enforce kan. But at that time guna hard copy, kadang-kadang orang tu duduk jauh, kita tolong signkan je. And then kita submit and then HQ pula dapat macam time tu kebetulan audit and kebetulan kes saya yang kena pilih and orang tengok macam tantangan macam tak betul je. So you kena call. Tapi nasib baiklah ada kata-kata klien dekat situ dan WhatsApp tu kata dia benarkan saya menggunakan signature dia untuk signkan dokumen tu. So alhamdulillah. Okay. Okay, so the next one, do's. Marketing materials. Using only marketing materials that are authorized by the company. Brochure, flyer, pamphlet, poster, benefit illustration, product disclosure sheet, letter and newsletter notice. Okay, dekat Great Eastern punya portal, dekat IGP, sebenarnya ada keluar juga di mana kita dilarang menggunakan logo Great Eastern sesuka hati, semua tu kan sebab ada isu di mana kita post benda yang macam adalah some agents yang macam mungkin bagi info yang salah ke public. So to prevent that susah kan sebab Great Eastern dia nak jaga ramai agent, so dia nak approve each and every marketing material yang dibuat oleh agent dia memang susah lah. So what we can do is to mungkin instead of using the Great Eastern logo, we can use our agency logo. Kalau each agency jaga dia punya own agents, insyaAllah it will be okay. Kalau leader jaga what your agents post before they post it, macam yelah leaders lah, kita tengok kan post agent kan, and kalau kita rasa macam info ni tak betul ke apa ke, then it's okay, it's good step untuk prevent daripada guna benda-benda yang tak betul. Lepas tu, don'ts, marketing materials. Using unauthorized marketing materials that are not approved by the company. For example, personalized presentation kita buat sendiri, contain misleading information, alteration version of the company's benefit illustration. Tu lagi teruk lah kalau you alter illustration of accumulated cash value as guaranteed benefit amount. Of the cash value is not guaranteed. Okay, so benda ni I rasa biasa. Kalau kita tengok benda tu cash value saving dia semakin menurun. Kalau saya prepare summary quotation, kalau saya tengok 10 years, 20 years dia dah naik kan, 30 years pun dia turun. Saya terus exclude je 30 years tu. Buang je di table 30 years tu. Kita tutup. Kita jangan disclose. Sebab kalau kita nak include, nanti klien akan tanya, ni kenapa dia makin rendah ni? Kalau you pandai jawablah. Oh, this is to cover the age and the race semua kan. But then, kalau tak pandai cover, you just exclude terus. Supaya tak menjadi persoalan masa closing nanti. Okay, do's. Accurate and relevant disclosure. Act in good faith and disclose accurate and relevant information to enable customer to make informed decision of the product. Provide detailed description on products' features, benefits, conditions, restrictions, exclusions, coverage period, frequency of contribution payments, consequences of certificate early termination, and expected cash value, non-guaranteed. Be transparent. Bagi tahu je semua ni. Kita kena bagi tahu. Lepas tu, kan ada berapa viral benda yang di mana dia bayar, dia punya, ada satu tu, berapa tahun yang lalu dia kata dia bayar lepas tu naik je naik rupanya plan yang dia ambil tu memang bukan fixed plan, so maksudnya dia memang ada kenaikan tapi ejen dia tak bagi tahu, so dia pun tak tahu benda tu ada kenaikan every 3 years ke berapa. Dah macam kita ada harapan dulu kan, dia naik every 5 years. Medi harapan naik every 5 years kan. So kita kena be transparent and let them know benda ni fix and dia ada kenaikan. Don'ts. Accurate and relevant disclosure. Giving misleading, deceptive, inaccurate information of concealing important facts during marketing process. Misrepresentation of facts.
present the product as savings account, fixed deposit with takaful protection or EPF account to the customer when in actual fact it is not consistent with the product feature. Ini satu benda yang dilarang juga, bukan saja dalam industri takaful, macam finance industry pun. Kalau you nak compare fixed deposit dengan EPF semua ni macam dia macam ada tabu sikit. I tak tahu in detail apa benda dia punya ni, tapi you are not allowed to compare certain things to EPF ke ASB ke, macam tak boleh nak compare openly. You can compare macam depan-depan klien, tapi macam on social media ke mewar-warkan, oh benda ni lagi baik daripada EPF contohnya ke, benda ni lebih baik daripada tabung haji punya saving ke dividen ke whatever. Benda tu macam tabooish, macam you cannot do that. So inform the investment takaful certificates has no risk and guarantee in returns. Okay, investment link, nama pun investment, dia ada naik turun. So you tak boleh bagi tahu dekat klien, oh yang ni ada investment link, tak ada risk. You akan confirm dapat cash value ni. Kalau you TPD nanti, confirm punya lah. Tak boleh macam tu. You kena kata this is an illustrated amount yang you maybe akan dapat lah. That's why you kena explainkan scenario X, scenario Y. Misrepresent the info of investment profit or share of underwriting surplus to be received on any certificate. Using unauthorized benefit illustration with inaccurate product information to induce the customer to enter the contract of takaful. You misrepresent info investment tu, and then you guna benefit illustration yang salah lah. Inaccurate, tak accurate. Don't do that. Do's. Ethical and sound business practice. Follow the process of advising and marketing practices of takaful products as stipulated in B&M guidelines on proper advice practices for life insurance takaful business, MTA Code of Ethics, Islamic Financial Services Act 2013, IFSA, and any other regulatory requirements. Okay, benda ni standard lah, kita as agent kita kena ikut these guidelines. And then don'ts, ethical and sound business practice, conduct fake marketing bogus certificate, submit fake bogus certificate for contest winning, contract maintenance, promotion purposes, and then free look and terminations, terminate the certificate. Oh, jangan submit case semata-mata nak kejar kontes. Lepas tu, dah habis kontes tu, you tarik balik certificate tersebut. Jangan nanti dia claw back semua apa tu, you punya commission. Present a bogus certificate to certificate owner. Submit a proposal without the consent and knowledge of the certificate owner. Don't do this, jangan buat benda ni. Pooling case passing from agent ABC to agent XYZ, where agent XYZ was not in presence during the marketing presentation and signing of proposal form. Dulu saya ada terfikir nak buat benda ni tau. Saya terfikir, macam apa kata saya, ni dululah masa saya newbie, hijau-hijau lagi, tak tahu apa lagi. Saya fikir, kenapa kita tak ambil team, lepas tu team tu semua cari case kan, semua cari case, lepas tu kita submit atas satu nama je. So pool casing di mana agent ABC to agent XYZ. So maksudnya, yelah, dia XYZ lah yang dapat case tu. Padahal dia tak ada semasa presentation untuk klien tersebut. Agent A is not free to meet his client, so he asked Agent B to do the marketing process and close the case. And the case is, however, placed under Agent A's production. This bukan saja, this is not only macam tak elok dari segi integrity semua tu, but it's also not good towards sesama kita dalam industri. Katakan saya tak dapat nak jumpa ni, saya minta Kak Caca tolonglah jumpa dia, lepas tu close untuk saya, lepas tu saya yang dapat. Siapa yang buat kerja? Kak Caca.
So Jaja akan rasa macam aku je buat kerja tapi dia dapat commission. That's not good. So you should not do this from the early on stage also. Okay, jangan buat macam ni. Jaga hubungan sama kawan dalam industri sebab kita nak duduk sini lama. And jangan pooling fund juga. Pooling fund. Contohnya dia nak ambil produk yang ada investment kan. Ni contoh. Lepas tu dia nak dapat return tersebut. So tapi dia tak cukup duit. Bulanan dia macam 600. So dia kata okay tak apa saya bayar 300. Lepas tu nanti dia ni akan bayar another 300 macam tu. Itu if they macam if you know that happens, kalau you tahu dia orang pool fund untuk dapatkan satu cert tu, padahal cert tu satu nama saja, you should terus cakap no. But if you don't know and they do this behind diorang punya sesama punya arrangement, then that's okay. Asalkan diorang bahagia. Tapi if you know this is happening, you should advise against it lah. You kata kat dia, oh tak boleh macam tu sebab the benefit goes to this person. Dan kalau you pool fund macam mana kan, dia tak ada black and white dekat situ. Kalau apa-apa jadi, investment tu dapat ke orang tu seorang, yang orang yang dah bayar another half 300 setiap bulan tak dapat apa-apa. So don't do that. If you know there is pooling fund, stop that from the beginning. Okay, another do's. Claim settlement practice. Maintain professionalism and uphold good faith in handling of claims. Promptly attend to customers' query on claim submission. Check on the exclusion clauses and coverage term of the certificate in order to advise properly. Consult the relevant company's personnel, customer service, claims, healthcare services, personnel on areas of uncertainty in claims processing. Ensure relevant cause supporting documents are intact before submission for claim. Submit the claim documents within the prescribed timeline. Saya suka ayat yang di mana ensure relevant supporting documents are intact before submission of claim. Saya suka benda tu sebab apa? Dalam pengalaman submit claim, it's always better to ensure you have everything ready before you submit. Tak kisah macam you over prepare. Contohnya you minta doktor tuliskan surat ke, you mintakan signature ke, you minta apa-apalah, all these supporting documents tu, it's better to prepare these things beforehand rather than you submit a claim and then they decline and then you kena resubmit again and then cari it's tiring for the client juga. So walaupun contoh klien saya masuk hospital untuk influenza ke apa benda tentang influenza, ikut. Lepas tu dia ada tanya juga, perlu ke medical report ni, perlu ke doktor punya ni. Walaupun kita tak tahu untuk claim tu dia perlu ke tak, dia minta lagi kan dia tak keluar query ke apa ke, kita just prepare je siap. Saya tak pasti kalau perlu ke tak, but it's better to have. Kalau you ada, you bagi saja, nanti bagilah kita kumpul, and then in the end, rupanya claim dia tu, dia approve macam tu je. Dia tak perlukan any supporting document sangat pun sebab dia clean cut kot. Dia macam nampaklah clean cut. Dia warded dekat apa, dia pre-hospitalization semua tu dia nampak macam mudah-mudah claim kot. Dia tak perlukan supporting sangat. But it's always better to have all the documents before submission of claims tu. Okay, the don'ts claim settlement practice. Submitting fraudulent claims. Submit a fictitious claim to the company on behalf of the certificate owner. Collusion with medical provider, certificate owner to make up a falsified claim. Tamper medical reports and claim supporting documents. Sepupu awak kan doktor. Suruh je lah dia tulis surat sekian. Nanti dapatlah apa ni pampasan ni. Tak boleh macam tu ya. Jangan buat macam tu. Doctors pun bila diorang jadi doktor, diorang ada oath di mana diorang tak boleh buat false benda ni macam ni ya. So jangan just because you are not tak jaga integrity, jangan rosakkan integrity orang lain juga. Okay. Do's.
confidentially of confidentiality of information. Implement and maintain proper procedures to preserve confidentiality of information. Safeguard customers' personal information. Information, financial and medical facts. Treat companies' confidential information in the strictest confidence and shall not reveal such information without prior written consent of the company. Okay, so saya baru kerja dan office sebelah saya dia it was used for prudential agency sebelum dia diorang pindah lah, sebelum pandemik saya rasa. So dalam dia punya old office ada banyak sangat kertas-kertas, notebook yang kita bagi dekat klien biasanya kan, those planners semua kan. Lepas tu ada banyak file-file di mana disimpan IC, simpan personal details customer yang just sitting there for anybody's gain tau. So you should jaga all these confidential information and especially customer punya information and medical history lah, you jaga elok-elok lah. And if you decide to keluar industry or no longer be part of the takaful industry pun, make sure you shred it ataupun you dispose of it properly lah. Jangan biar jangan biar untuk orang lain senang-senang je dapatkan, sebab kalau dapat macam kita ni, kita tak buat apa-apa, tapi kalau dapat kat tangan scammer ke apa ke kan bahaya. So don'ts, confidentiality of information, breach of confidentiality of information, misuse of leak out customers' personal information to other unauthorized party, disseminate companies' confidential information to competitors, mass media without prior permission from the company. Oh, jangan buat macam itu. Jangan cerita buruk pasal JSEA kepada agensi lain. Jangan cerita buruk pasal Great Eastern kepada Pru, for example. Jangan. Those things you keep private. Lepas tu, do's. Anti-money laundering and counter financing of terrorism. Okay, ni saya tak touch this one. Kita ada specific cost for this. Do's, pre-signed form, marketing process to be conducted by agent himself who shall witness the signing of the proposal form by the signatory. When the customer signs a form, ask the customer to date the form in handwriting as well. That's what you should do lah. But then now kita dah ada MPOS, dah electronic sign dah. So, don'ts, pre-signed form. Do not ask for pre-signed form and never accept a pre-signed form even if the customer offers it. Getting a certificate owner to pre-sign takaful forms for future usage or for the sake of convenience, even with the certificate owner's consent. Saya rasa saya ada buat ni. Sebab dulu, every time saya close case, saya akan minta customer sign health warranty siap-siap. Sebab kalau lapse ke apa ke, senang. Dah ada health warranty yang dah design untuk submit untuk hidupkan balik polisi. But it's a don't do that. Don't follow me, guys. Jangan buat macam tu. Don't get any pre-signed form from the customer. Okay, do's. Customers' correspondences. Use genuine customers' correspondence address to keep customers' contact details up to date. Or you should use proper information from the client lah. Jangan assume client duduk sini lepas tu you tulis that one, tak boleh. So you have to get the proper information. Don'ts, customers' correspondence. Use or change customers' correspondence address to agent's own address, agent's office address, immediate office or group manager's address to receive customers' correspondence. Okay, saya ada buat macam ni. Don't be like me lah, senang cerita. So saya ada buat macam ni tapi untuk adik-beradik. Untuk adik-beradik saya letak alamat saya ataupun email address saya. Kadang-kadang tu masa awal-awal dululah saya tak, mungkin diorang tak ada disclose kat saya diorang punya alamat
ataupun yang diorang prefer lah untuk terima apa tu, newsletter semua kan masa tu. So saya sebagai kakak, of course lah saya akan letak saya punya email, saya punya address. So every month tu saya akan dapat diorang punya ni kan, saya inform je lah. Saya dapat ni. Diorang pun tak kisah. Tapi you should not do that lah. Basically, tak kisahlah who the client is, your relative ke, your adik ke, your husband ke, apa ke, make sure you know where they prefer their letters be sent to, or which email they prefer their notification be sent to, okay? Make sure you know that about your customer. To-dos, certificate document delivery. Prompt delivery of certificate document to certificate owner within 14 days upon collection, and certificate document of company for better free look management. Okay, ni dulu bila kita dapat hard copy punya tu, kita kena pastikan kita bagi dalam masa 14 hari kan, sebab orang ada free look tu. But now apa But now best lah, sebab dulu kalau dapat benda tu saya akan beli macam file untuk balut benda tu, lepas tu kat dalam ada letak business card kita kat dalam tu, and diorang pun ada card medical card diorang yang hard copy. Tapi sekarang pun tak ada benda tu, sekarang semua melalui app je, so you boleh tengok your agreement dalam app. You boleh tengok, you boleh gunakan your medical card melalui app, macam tak tahulah. So what you should do is you should make sure that they are aware about the app lah, the Medicare punya app kan. Lepas tu don't fail to observe the rules and circular of delivery of certificate document to certificate owner. Collect certificate document after 14 days from the date of certificate document is ready for collection at headquarter office at branches. Okay, ni tak apa, ni untuk yang dulu punya. Lepas tu, do's, competency and professionalism. Agents must act with competence and professionalism, register with MTA and acquire the minimum industry standards. Disclose to customers the agent's allowed range of advice, products and number of takaful operator the agent ni. Oh, saya baru pasal ada chat. Betul. Saya balas macam tu je lah. Provide product advice only in areas that the agent has the necessary expertise. Keep abreast the latest product developments. Okay. Don'ts. Sub-agency and passing the case from an unlicensed, unqualified person to an agent, and the agent was not present during the marketing presentation and signing a proposal. A person who presented a product to a prospect is not an agent of the company. Promote or solicit takaful certificate before passing the relevant exam. Okay, so ni ini dulu macam saya kata tadi, why not we get people to go out and get data for us kan, macam kita submit under nama kita. It's wrong because these people do not represent the company and they don't have the necessary qualification. They don't have the license. They don't go for training every week macam kita. So they could misuse the information and it will be your fault. So that's why it's important to jangan bagi just anyone macam, you kan ada kawan you yang tak ada medical card lagi. Apa kata you minta je IC dia ke apa, info dia berat ni. You think it's like a small matter kan, macam ala kawan dia, no big deal kan. But actually in terms of professionalism, that's not professional. We shouldn't do that. Okay. Importance of proper disclosure. Inform the customer to fully and correctly answer all the questions listed in the application form, and to advise customer to disclose all material facts during the customer is in doubt whether certain facts are material. Write down on proposal form and material facts disclosed by customer, potential customer, especially facts pertaining to customer's health condition and medical history. Ini usually untuk enforce kita tick. Tak ada. Is the person bankrupt? No. Then yes, atau no kan, kita buatkan. But actually the proper practice is you have to really check kalau orang tu ada medical history ke tak. Lepas tu non-disclosure, omit to disclose intentionally, unintentionally to the company any information that is material to the certificate application.
Agent intentionally omits the prospect's health condition from the proposal form so that the case can be approved. Ni macam saya je, saya baca semua don ni, macam semua saya pernah buat. Macam saya kata tadi lah, macam klien saya tu dia overweight. So saya nak adjust dia punya weight tu supaya case tu approve. Of course lah, of course, we do that sometimes to help them. But then we shouldn't do that. At least kalau dia overweight sangat, you can adjust a little bit untuk macam dia atas pagar ke apa benda ke kan. But don't macam alter teruk-teruk sangat macam orang tu memang obese tapi you letak macam dia ideal. This is in terms of ni lah. Kalau you tahu dia healthy semua, I think that's okay. But then if you don't know kan, it's going to bite you. It's going to bite you in the back in future. Yeah. Hi sayang. It's going to bite you back bila dia nak minta claims ke apa ke. Then nanti you akan jadi salah satu agent yang kena viral kat social media. So kita tak nak benda tu berlaku kat kita. So make sure you check your prospect punya health condition. And if you do know your client tu ada health condition, be it small or big, you tanya dulu leader ke apa ke, is this necessary to be disclosed or not, to be declared or not. Kalau macam benda tu berlaku masa dia kecil atau benda tu dah berlaku over 2 years ago or over 5 years ago, that is okay. Tapi kalau dia macam you tahu dia baru lepas surgery like last year ke apa benda tu lebih baik declare je. Agent advises the prospect to omit disclosure of medical information, thinking that such information is not material to the certificate application. Selalu. Dia kata, contoh, nak bagi contoh pun, yang mana, bagi tahu apa pernah, apa entah, dia kata macam dalam keluarga dia ada kencing manis ke kan. Lepas tu dia kata tak payah. Siapa? Uncle ada cancer, tak payah. Kalau dia sendiri nak bagi tahu tak apalah, biarlah dia. Tapi kita filter lah yang mana mana boleh filter, kita filter. Okay, certificate benefits recommended must be to benefit of certificate owner. Only recommend where the certificate is to benefit the certificate owner, of course lah. Twist, the act of or attempt to induce a certificate owner to cancel, lapse, forfeit, change or surrender an existing takaful certificate and to take another certificate that is substantially the same kind by using misrepresentations or incomplete comparison of advantages and disadvantages to the two certificates. Kalau orang tu ada dah produk takaful, fully covered medical card, AIA ke, Prudential ke, apa ke, whatever company. And then you propose kat dia. You pum. Great Eastern is more fully covered than your fully covered medical card, katakan. And then you suruh dia, cancel dia punya existing plan and whatnot untuk ambil dengan you. That is a big no-no. Jangan buat macam tu. Because if anything happens to the client within the first 2 years or within the first 2 years tu kan, and it's not covered by your medical plan yang you propose kat dia, bersiap sedialah. You are going to be the one to blame. Elok-elok dia ada medical card semua, and then you suruh dia cancel semata-mata nak ambil tu, that's a big no-no. Unless saya ada klien yang macam ni, unless dia willing untuk bayar dua-dua sehingga tempoh waiting yang first tu, cooling period tu habis. Contohnya dia sanggup nak bayar dua-dua untuk 3 bulan kan. Dia bayar dua-dua untuk 3 bulan and then bila yang tu dah habis dia punya waiting period tu, dia cancel yang tu. Then that is still not advice lah, sebab kalau untuk sakit kritikal semua dia tak akan cover kan. But then kalau dia sendiri nak macam tu, that's what you should advise lah. Ya sayang. Mari kat luar. Okay, sekejap lagi mau basuh. Okay, so next one.
Rightful payer to the certificate of contribution. Paying contributions only for own certificate or immediate family certificates. Okay. Company official receipt. Give certificate owner official receipt that is issued by the company. Don't. Financing and paying contributions for customer certificate for the purpose of gaining financially from the arrangement. Don't do that. Creating own receipt for contributions paid to the certificate owner. Okay, saya just rush through. Okay, acting in certificate owner's interest. Exercise reasonable care and judgment when recommending products to customers. Recommend products that suit the customer's needs and risk and tolerance. Ensure the customer has financial capability to service his certificates. Make sure you propose plan yang klien you mampu untuk ambil actually. Kalau you propose plan yang 400 sebulan, tapi dia punya wiggle room hanyalah 200 sebulan, then what's the point? So don't. Failure to do fact find and need analysis. Promoting of certificates where the certificate owner may have financial difficulties to service future contributions of his certificate. Mis-selling of products that do not meet the needs and priorities of suitability for the certificate owner. Rebating, the act of offering some form of benefit as a mean to induce the production discount in contribution. Ni saya selalu buat. Saya selalu kata, kalau awak ambil dengan saya akan waive fee 1 bulan. Actually, you should not do that sebab apa? Takaful ni adalah satu akad, and kalau dia dah ambil akad tu, dia kena contribute themselves. You tak boleh contribute on behalf. Sebab nanti akad tu dia macam rosak sikit di situ. So, you can mungkin bagi gift ke apa ke, whatever ke. But you shouldn't cakap macam saya lah, di mana saya akan bayarkan 1 bulan untuk awak. Tak boleh lah macam tu. Okay, do's. Client with limited knowledge on takaful product. Exercise due diligence when advising products to customers and inadequate knowledge of takaful products. Contohnya macam ni, orang elderly, illiterate, tak reti baca kan, less proficient in English. Orang yang tak faham bahasa English ni ramai. So you kena ada proper knowledge dalam bahasa Melayu juga. So don'ts. Failures to provide proper marketing, promoting, explanation and necessary declarations required by the customer. Okay, honesty and integrity and professionalism. At all times, be professional. Alamak, battery low. Allah, yang 10 dah. Saya minta maaf. Maafkan saya. Okay, good faith and preserve public trust. Okay, don'ts. Unprofessional and unethical conduct. Advertisement website and name card with boosted and unqualified title certification. Misuse of company's logo and brand. Bad mouth or defame another company. Don't do that. Bribery or ask for fees in providing certain services. Kalau awak nak saya submit claim awak kena bayar RM50 per claim. No, don't do that. Borrow and lend money to customers in relation to takaful business. Promoting certificate to other agent or other agents' immediate family members. Promoting or marketing of product services that are not related to the company. Unfair discrimination between individuals of the same class. Saya rush through sebab aku 10. Okay, so after service, provide professional and good after service to the certificate owner. Provide regular updates and advice on the certificate owner's certificates. Poor after sales service lah. Failure to contact the customer ever since the participation of the certificate. Failure to render services to the customer after inception of certificates. Avoid taking customers' calls or meeting customer who requires advice on his certificates. Don't do that. Kalau client call, answer. Okay, so last but not least, important note, the essence of proper marketing conduct is to raise the professional standards of agents that they are accountable for their advice, conducts and recommendations to prospects and certificate owners. So this do's and don'ts sekadar guideline saja, dia tak merangkumi keseluruhan guideline yang ada. Ya sayang, sekejap sayang. Okay, dengan itu, thank you. Itu saja presentation daripada saya. Terima kasih.
Boleh tanya soalan kalau ada, tapi saya rasa tak ada kot. Ada ke? Okay, thank you Yami. Actually, tak tahu ada soalan ke tak, cuma kita nak buat satu conclusion. Walaupun kita rasa kita tahu apa yang kita boleh buat dengan apa kita tak boleh buat, tapi sebenarnya bila Yami dah present tadi, sebenarnya banyak benda sangat yang kita sebenarnya terlepas pandang, which is very good. Kita nak highlight balik benda ni sebab kita ada orang yang baru, kita ada orang yang lama yang mungkin sebenarnya tak dig this information betul-betul. So sekarang ni kita nak berada lama dalam industri ni, make sure, sebab ada benda yang kita tak boleh buat tu, kalau kita boleh buat boleh effect kita punya future kat sini sampai boleh terminate kita punya license. So that's the reason kenapa sometimes walaupun kita nak buat kelas, kita takkan fokus pada produk ke apa, tapi kita nak fokus pada basic foundation kita sebagai agent takaful. So this topic is very important sebab kita nak make sure kita tak tersalah landasan. Kalau kita rasa kita tak sure, refer pada kita punya leader. Okay. Okay. Terima So kasih semua. rasanya kita boleh end our class. So malam ni sangat ramai. Thank you for everyone to participate for this session. Well done everyone. So harap kita boleh kekalkan momentum ni. Terima Thank you kasih. Yami. Sama Kak. Kejap saya nak gambar sekejap. Jangan tinggal lagi. Kejap. Keluar dah suara. Last. Alright. Thank you. Okay, selamat malam semua. Assalamualaikum. Salam. Bye. Jom, bukan happy jom. Let's go.